وسيئات ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. المحاضرة إن شاء الله بفضل الله وتوفيقه ستكون على فضل الصلوات والصلاة الجماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. الحمد لله بلمو أنبي على التنو كافو كاولي نماندو كبركدا أكا هيرو أنا كنمو أنا كهنو أنا كفسمانديا بلي باولا أنكا منون فماو كجري حكيلو كجغبولي ما منون كجا نيون كجتلي أني جتلي كباو ني جتلي كفيون كجتلي ما بسيريا كفو باتو ماتي مي ناني تشيه باتو كاكا ني مسار رحمانو كلنته ذو الجلال والإكرام أكرو تراك الارشي باسان في فنت دوغو على أكادام فيون كبارو يالا بسيريا توني كافو على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكاد جوندو أكاد تشيدندو أي تشيلا كان لسي إنافو أكاد كان شوية منا بمسا سبحانه وتعالى الدلي كشي أني النمي أني التنولي أني جيرو سانغرو تلي أكو كاي جيرولا أني التنولي أني النملا أمدلي كمين يغن كدام فيني كاكو أنيه أنا دونجيو ناك الصحابة
ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. N'Ala sɔnna ma an ka muhadara a bɛna boli fɛn min kan o de ye seliw fasamandiya ani jamala seli n'o ye misiri kɔnɔna seli ye. يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضيفا، وذلك أنه إذا تودى فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وهت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر صلاة. رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم. الحمد لله بالموت أنفلك القرآن آية من كلام أني أنفلني كحديثة من كلام أبي يراليك على كمالا من بايرا كافوا من فو حكلنا دلانته نفه كما فينا دلانته دلو دو كمني أنغا دين لا نوي على كتابه أني على كركسنا صلى الله عليه وسلم ودي إسلام بلا جلين كبغيا نوي كنين فيه الله سبحانه وتعالى يفاني القرآن آية من نمبر كلا حافظوا على الصلوات ni ayayina ala be an yamaruya aw ye seliw kɔlɔsi. Seli kɔlɔsili a bɛ tali kɛ kabini seli wagati jateminɛli la. Seli kɔlɔsili a bɛ tali kɛ seniya min ɲininen don i fɛ yanni seliji ka taa. Seli kɔlɔsili a bɛ tali kɛ i fɛ seliji min n'i bɛna ta a kana kɛ baara ye dɔrɔn k'i b'a kɛ ka sɔrɔ k'a bɔ i yɛrɛ kunna wali i b'a kɛ n'i tɛ a jateminɛ. Seliji ka gɛlɛn kosɛbɛ. Seli yɛrɛ ɲɛ n'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen belebeleba dɔ ye seliji ye. N'ale ma ɲɛ i bɛ se ka pɛridi i ka baara kɛlen na. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabakɛ dɔ ye a selila a tilalen o y'a sɔrɔ sahabakɛ in ye seliji ta a selilen kɔfɛ ka ban o y'a sɔrɔ wari ganani o nɔ ɲɔgɔnna o bɛ a sen na o yɔrɔ jalen don ji ma se o ma. Ji ma se o ma min kɛ ciden sallallahu alaihi wasallam a ko sahabakɛ ma a ka segin a ka seliji kan a ka tila ka segin a ka seli kan. I ye baara ye wari ganani nɔ o de tora a sen fan dɔ la o yɔrɔ ji m'o sɔrɔ. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ka segin seliji kan a ka tila ka segin a ka seli kan k'a da ka baara nagasilen dɔ a tɛ se ka ɲɛ. O b'a yira an ka seliji ninnu an k'u kɔlɔsi. An k'u kɔlɔsi dɛ. Seliji tatɔla ka seliji ta k'a sɔrɔ bolo yan nɔ mɔgɔ caman b'a kɛ. I b'a ye u bɛ seliji ta n'i y'u bolo yan nɔ lajɛ i b'a sɔrɔ ji yɛrɛ ma maga yan na. Ni wari ganani ɲɔgɔnna hakɛ yɔrɔ jalan min tora ni ji ma mago la ni Alakira ye sahabakɛ yamaruya sallallahu alaihi wasallam k'a ka segin seli ni seliji bɛɛ kan maa min bolo fan dɔ ji yɛrɛ m'o sɔrɔ o ka ko bɛ cogo di.
o ye problème belebeleba ye seliji kan ka kɔlɔsi seliji tali a kan ka dɔn a kan ka kalan maloya tɛ diinɛ kalan na dɛ ayi ka maloya alijinɛ donni na ka maloya ala batoli la ayi koyi o tɛ yen n'i tɛ min dɔn i bɛ wuli k'a ɲɛɲini ni e yɛrɛ tɛ se k'a kɛ maa min bɛ se k'a ɲɛɲini k'a lasi ma i b'o tigilamɔgɔ bila a la o ye e yɛrɛ kan wajibi ye e min ye silamɛ ye cɛ fara muso kan mɔgɔ caman b'a fɔ anw faw de m'anw don kalan na dɛ o de y'a to anw ma diinɛ dɔn i bɔlen i yɛrɛ kalama n'i fa m'i don kalan na mun na i tɛ kalan kɛ wajibi don n'i fa m'i don kalan na i fa ka jurumu b'a kan kɛ parce que a m'i la kalan a ye faratili min kɛ o b'a ni ala cɛ nka i bɔlen i yɛrɛ kalama i fa ta binna dɛ sisan a tɔ bɛ e yɛrɛ de bolo n'i banna k'a ɲɛɲini i bɛna fɛn fɛn kɛ i bɔlen kɔfɛ a kalama a se b'i ye o turu tɛ da i fa kun o tɛ da i ba kun o ye e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye maa caman ye diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn k'a sɔrɔ u fa t'a kalama u ba t'a kalama naam o la maa kana fɔ i bɛ lojuruya kɛ ko anw kɔni u ma sɔn anw ka kalan de o wagati se t'i ye o nka i nana bɔ i yɛrɛ kalama waati min ni se kɛr'i ye diyagoya don i ka wuli i ka diinɛ kalan i k'a ɲɛdɔn n balima i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ bi san 50 san 60 a bɛ seli a tɛ seliji yɛrɛ tacogo ɲuman dɔn walima o ye farati belebeleba ye o ye farati min fana ye an bɛ se k'a fɔ de ko n mago tɛ ko la o de bɛ o lase mɔgɔ ma e tɛ mɔgɔ ye k'a bɛ se san 40 san 50 la k'a tɛ dumuni ɲɛdɔn k'a tɛ ji min cogo ɲɛdɔn k'a tɛ se sunɔgɔ la min ka d'a ye k'a t'o dɔn min man d'a ye k'a t'o dɔn i b'a sɔrɔ kuma o kuma n tɛ se nin na n tɛ nin dɔn a bɛɛ bɛ kɛ ala ko in de la an ma kalan dɛ mɔgɔ si ma ban telefɔni na n'a dir'i ma ko i ma kalan n'a dir'i ma i b'a minɛ de i b'a minɛ i b'a lɔgɔbɛ kabini i tɛ s'a la fo ka n'i s'a la maa m'i kalan o la o i tɛ se min na i bɛ denmisɛnninw wele i musokɔrɔbatɔ wali i cɛkɔrɔbatɔ k'u k'a ɲɛ f'i ye i ma maloya k'a jira denmisɛnninw na u k'a ɲɛ f'i ye parce que i t'a ɲɛdɔn n den ne ma kalan n t'a ɲɛdɔn i ma maloya den k'a jira i la o kɔnɔna na ni den fana bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ i kan i man ka maloya diinɛ fana ɲɛɲini na dɛ diɲɛ kalan ani diɲɛ sɔrɔ cogo maloya ma kɛ o la n balimaw maloya man ka kɛ ala ko la o ye wajibi de ye o ye diyagoya de ye an kan kana ala kira ka hadisa ye sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ka wuli ka dɔnni ɲini dɔnni min n'i ka diinɛ bɛ dilan n'a ye i bɛ ala bato n'a ye i danna bato min kama a k'o ye diyagoya bilen de ye silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen kan o diyagoya mɔgɔ ta bɛ se ka kɛ wagati ni wagati i bɛ denmisɛnniya la i fa n'i ba wali i fa de bɛ ɲininka i ka kalanko la i ka diinɛ ɲɛɲini yanni i ka bɔ ko kalama nka i bɔlen kɔfɛ ko kalama i fa tɛ ɲininka tuguni dɛ muso i furula ka sɔrɔ i tɛ diinɛ dɔn i fa ka jurumu yɔrɔ o banna e yɛrɛ ye wagati min kɛ k'i ban ka diinɛ kalan o jurumu bɛ e yɛrɛ de kan ni seri furucɛ ma a b'a dɔn k'i tɛ diinɛ dɔn a bɛ k'i furucɛ ma sisan diyagoya k'i la kalan diinɛ la n'ale tɛ se a bɛ bɔ i ni kalan cɛ o y'o kɛcogoya ye Allah subhanahu wa ta'ala ko an ka seli kɔlɔsi o kɔfɛ farila seli n'i ye seliji ta an kumara seliji kan i bɛ seliji kɔlɔsi n'o bɔra yen seli wagati bɛɛ k'a dɔn n pereselen don seli tɛ kɛ ka kɔn wagati ɲɛ dɛ seli tɛ se ka kɛ ka kɔn a wagati ɲɛ seli bɛ kɛ de wagati min n'a wagati sera inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta o ye fɛn ye fɛn min ni Allah subhanahu wa ta'ala ye seli kɛ mu'minunw ka fɛn ye wagati gange don o sabatilen de don seli tɛ kɛ ka kɔn a wagati ɲɛ awa seli fana tɛ kɛ wagati fana tɛmɛlen kɔfɛ illa li uzrin shar'iyyin fo n'a kɛra sariya ye lojuruya min kɛ i ye n'o tɛ i bɛ seli kɛ a wagati de la
foyi man ka bɔ a wagati la an ka bamanankan na ni mɔgɔ caman b'a dɔn u b'a fɔ ko fo dɔrura ye mun ye ko min n'i semako tɛ ko gɛlɛman don i semako tɛ cogoya wɛrɛ t'i bolo ni nin cogoya tɛ a bɛ se ka kɛ o ye nka n'o tɛ i bɛ seli kɛ de bon ni seli fana nana ale ye fɛn ye a tɛ bin mɔgɔ kan i b'a ye silamɛya ko bɛɛ lajɛlen bɛ bin ni sababu dɔ ye nka seli cogoya tɛ yen k'ale bɛ se ka bin cogoya tɛ yen k'ale bɛ se ka bin ka bɔ mɔgɔ kan n'i banala banabagatɔ ka seli cogo bɛ yen n'i tɛ se k'i jɔ sigibagatɔ ka seli cogo bɛ yen n'i tɛ se k'i sigi dabagatɔ ka seli cogo bɛ yen nin bɛɛ ye fɛn ye a tɛ bin mɔgɔ kan sun n'i banara n'i lafura ka se degere dɔ la sun bɛ bin ka bɔ i ka yɔrɔ dɔw la pewu kɛcogoya dɔw la mɛ seli t'o ye dɛ jaga n'i tɛ nafolotigi ye ni yɔrɔ t'i bolo ale la o magantaga ni fɛn t'i bolo ala t'i ɲininka nka seli wa bɛɛ de bɛ ɲininka o la maa si de tɛ yen min bɛ tɔ kɔfɛ ale la o ye wajibi de ye cɛ fara muso kan mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛn kan ale ye fɛn min ni a tɛ bin mun de ye seli se nin bɛɛ ma ka d'a kan fɛn min n'a kuma cayara mɔgɔw kan ka jɔyɔrɔ de dɔn seli la seli yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ni seli jɔyɔrɔ dɔnna o la i bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka jaja nin de y'a to hami kɛlen don gɛlɛya kɛlen don makodon kɛlen don seli la ka d'a kan silamɛya baara foyi tɛ yen ni ala ye makodon k'a la ni alakira ye makodon k'a la i n'a fɔ seli a tɛ silamɛya baara kɔnɔ min b'a bɔ a tɛ yen an filɛ ka fɛn fɛn fɔ silamɛya jɔsenw na ninnu bɛɛ bɛ se ka bin ni sababu ye mɛ seli tɛ bin dɛ dɔnnikɛlaw ko hali ni banalen don i dalen don i ka dilan kan i bolow tɛ se ka lamaga i kunkolo tɛ se ka lamaga i ɲɛkili bɛ se ka lamaga i b'i ka seli kɛ n'i ɲɛkili ye i b'i ka seli kɛ ni ɲɛ lamaga cogo ye wulili sujudu kunbɛrɛminɛ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ni ɲɛ lamaga cogo ye dɔw ko hali n'i tɛ se nka i hakili ka ɲi i ɲɛ ka ɲi a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni seli wagati nana a bɛ kɛ kunna munna a tɛ bin parce que n'a binna o kɔrɔ de ko juru min b'a ni ala cɛ a tigɛra n'o tigɛra halaki don n'o tigɛra dɔrɔn halaki don parce que seli de ye juru ye jɔn ni ala cɛ juru min b'a to ala bɛ hinɛ i la a b'i jurumu yafa a b'i ka problème régler a b'i ka laɲiniw sɔrɔ a b'i ka laɲiniw d'i ma a bɛ lafiyaw k'i ye ko gɛlɛman minnu bɛ k'a b'u ta ka bɔ i kan n'o juru tigɛra sira t'i ni ala cɛ tuguni i bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo di i tɛ se o de la ala kɛtɔla k'ale di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam silamɛya sariya bɛɛ dira alakira ma dugukolo kɔ kan sallallahu alaihi wa sallam fo seli a bɛ di alakira ma don min ala ye alakira lase yɔrɔ la mɛlɛkɛ taa ni ala cɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a surunyala ala la surunya cogo la min ni maa tɛ se k'a ɲɛfɔ ala bɛ seli d'a ma wagati min k'a yira a la k'a fɔ ko fɛn don a ka d'ale ala ye ala sina ka 50 de d'a ma k'a sɔrɔ ala yɛrɛ b'a dɔn an tɛ se a ye 50 de d'a ma o 50 min dira siɲɛ kelen na alakira y'a minɛ a jigintɔla a nana se nabilahi musa ma alayhi salatu wasalam nabilahi musa k'a ma ko ala ye mun d'i ma i n'i ka mantonw a ko a ye farila seli 50 de di yan a ko ne ye mɔgɔw la jarabi ka kɔ i ɲɛ i ka mantonw u tɛ se nin farila seli 50 u tɛ se a kɔrɔ sigi ka taa i ka ala deli a ka dɔ bɔ a la a seginna ala ye dɔ bɔ a la a jigintɔla tuguni u ye ɲɔgɔn kunbɛn fo ka taa se siɲɛ 3 ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam taa ni ka segin o maloya bɛ ale la tuguni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ sina ka jaabili kɛ a ko seli min n'a dira aw ma 50 n ye 45 tigɛ ka bɔ a la 15 ye n'aw ye 5 kɛ n bɛ 50 in sara di aw ma toujours a tɛ bɔ a nɔ la a tɛ yɛlɛma a ye taa a bɛ 5 kɛ mais o 5 in n kun kan ka min di aw ma n'aw ye 50 kɛ n bɛ o 5 in n bɛ 50 in sara di aw ma 5 in kosɔn nin ye mun ye fɛn min don a ka di ala ye
nga selibali tɛ seli nafa dɔn dɛ ko i b'a ja dɔn de n'i kɛra a tigi ye wali n'i kɛra a dunkɛ ye jisuma ka di minɔgɔ tɛ mɔgɔ min na a tɛ jisuma ja dɔn dumuni in ka di kɔngɔbagatɔ bɛ ja min dɔn dumuni na maa kɔnɔbara falen to o dɔn a la seli in ka di koyi nka selibali tɛ se ka seli in ja dɔn seli in ka di koyi limaniya tɛ maa min na i tɛ se ka seli in ja dɔn seli in ka di koyi maa min n'i tɛ ala fɛ i tɛ se ka seli kɛ seli in ka di koyi maa min n'i tɛ ala dɔn i tɛ ko kalama seli in tɛ se ka ja i ye e m'a ye a ka di minnu ye ni nɛnɛ jiginna i n'a fɔ senw ni bolow bɛ ci olu bɛ wuli u bɛ jisuma soli u b'u ka seliji ta u bɛ sira minɛ o t'a to ye dɛ munna fɛn dɔ de bɛ yen wallahi ni ala y'a nɔgɔya jɔn o jɔn ye n'i ye seli in daamu nɛnɛ ka seli in jɔyɔrɔ dɔn ka seli in pilasi dɔn ni ala y'i la nɛnɛ la i bɛ saya fisaya a ka tila i la i bɛ saya fisaya a ka tila i la munna n balimaw nin ye jɔyɔrɔ dɔ ye fɔlɔ filanan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam hadisa la a ko awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu alayhi yawm al-qiyamah salatuhu lahara n'i taara ko fɔlɔ min bɛ ni ala bɛna kɔlɔsili daminɛ ala bɛ baara bɛɛ to yen fɔlɔ ala bɛ daminɛli kɛ baara fɔlɔ min na o de y'i ka passeport ye o de y'i ka visa ye n'a t'i bolo a ka haramuya i bɛ tɛmɛ a ko baara fɔlɔ min ni jɔn bɛ kɔlɔsi n'a ye lahara mun don a ko a ka seli ni seli ɲɛna a tigilamɔgɔ kisira a tigilamɔgɔ kisira a ye niyɔrɔ sɔrɔ n'a ɲɛna dɛ hadisa dɔ la ala b'a fɔ k'a ye n ka jɔn k'a y'a ka farilaseliw lajɛ n'u ye olu lajɛ ni farilaseliw ma bɔli kɛ ala b'a fɔ awa a ye lajɛli kɛ n'a y'a sɔrɔ nafilaw b'a bolo a b'o nafila ninnu ta min ye farilaseli ninnu nagasi a b'olu fara a kan n b'a to yen o t'a ye n'a b'i bolo de e nin tɛ farilala kuma bɛ nafila ma kuma t'o ma dɛ awa i banba seli in kan alakira ko salasala ko ni seli in dun tiɲɛna a k'a tigilamɔgɔ a halakira a bɔnɛra jatebɔ tɛ yen tuguni ni seli tɛ yen baara tɔ da tɛ don a la baara tɔ da tɛ don a la dɛ ni seli in de ɲɛna ko tɔ ninnu tɛmɛli bɛ se ka kɛ olu la i y'a ye ko tɔ ninnu tɛmɛli bɛ se ka kɛ olu la n balimaw ne ma diɲɛ baara gɛlɛman si dɔn min ye ciden sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wa sallam n'i tɛ taa sɔrɔ seli cogo de tun bɛ yen n'a b'o seli kɛ pour que k'o ko gɛlɛn in latɛmɛ ciden ka ɲɛnamaya bɛɛ a fɔlɔfɔlɔ a yɛrɛbakun kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iza hazabahu amrun faza ila salat a kun kɛra ni ko gɛlɛyara a ma n'a fanga giriyara alakira ka sallallahu alaihi wa sallam a bɛ doni jigi yɔrɔ min sɔrɔ o ye seli de ye bali a tun b'a fɔ bilali yanni a ka seli jɔ ya bilal arihna biha bilali an lafiya ni seli ye nka kelen don maa min kunkolo sanfɛ kulu ye hali ne sera ka seli a t'i nafa dɛ fo k'i k'a dɔn k'a fɔ seli in ye bato de ye a b'e de lafiya nka ne ye seli kɛ kulu ye i kan a bɛ kɛ kulu de ye a tɛ nɔgɔya dɛ e m'a ye sunkalo ni maa min ko k'a natɔ don tuguni fo ka taa sunkalo bɔ o tigilamɔgɔ tɛ lafiya o nka maa min nisɔndiyalen don sunkalo kɔrɔ sunkalo bɛ ban o tigilamɔgɔ tɛ bɔ a kalama n'i ye ko ta ni ɲumanya ni nɔgɔya ni ala ko ye ala de bɛ ko bɛɛ nɔgɔya maa tɛ se ka fɛn nɔgɔya nka n'i y'a kɛ doni ye ala fana b'a doni nama de sigi i kan o y'o ye n balimaw ko gɛlɛn o ko gɛlɛn ciden tun b'a bɛɛ tɛmɛ ni seli de ye ni sanji ko kun gɛlɛyara seli cogo bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko solatul istisqa ka taa seli kɛ walasa ala ka sanji ko gɛlɛya bɔ an kan o ye dɔ ye solatul kusuf min ye ni kalo nɔɔrɔ tiɲɛna wali ni tile nɔɔrɔ tiɲɛna n'an ka mɔgɔw b'a fɔ ko jakuma ye kalo minɛ ko a kɛ ala ye a k'a bila
nin ye fili baara de ye nin ye fili kuma de ye jakuma tɛ kalo minɛ o alakira ko sallallahu alaihi wasallam tile nɔrɔ tiɲɛni ni kalo nɔrɔ tiɲɛni a tɛ kɛ maa ka bonya kosɔn a tɛ kɛ maa ka saya kosɔn ninnu ye kabakow de ye ni jɔnw dama tɛmɛna ni ala bɛ signalement yir'u la walasa k'u lasiran o ka segin kɔfɛ ma d'a la ni selicogo bɛ yen min selicogo ka jan ka tɛmɛ solatul kusufu kan a ka jan kojugu ciden tun bɛ don ala sallallahu alaihi wasallam a bɛ bakara kalan a bɛ alimurana kalan arakan kelen na fo ka taa se ala ka tile nɔrɔ segin a ma anw fɛ yan nɔ maaw bɛ buwati kolonninw ta o bɛ a gosi jakuma ye kalo minɛ a kɛ ala ye a k'a bila nin ye filibantiya baara de ye o ye ciden ka taasira fɛngɛɲɔgɔnya de ye a bɛ wuli ni seli de ye an filɛ nin ye ka ninnu minnu fɔ n balimaw e kelen ka problème wali i den ka problème wali i cɛ ka problème wali i balimaw ka problème o tɛna gɛlɛya ka se ninnu ma dɛ mais seli de ye nin problème gɛlɛn ninnu wuli seli bɛ dɛsɛ k'e fana ka problème wuli ayi o tɛ se ka kɛ wajibi ni ko nana i la i b'a ɲɛɲini a kan ka dilan cogo min na n'i m'a ɲɛɲini o la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔnɔganw ni kamanaganw kɔnɔ dɔ bɛna fara i ka dusukasi kan i hakili la ko dɔ bɛna bɔ a la dɔ tɛna bɔ a la o la n'an y'a jateminɛ ciden sallallahu alaihi wasallam gɛlɛya o gɛlɛya tun bɛ yen a bɛ seli de walasa a ka se ka bɔ yen hakili la an ka kuma bɛna laban o kan gɛlɛyaw mana jigin an kan seli cogo jumɛn de bɛ yen walasa an ka problème ninnu bɛ se ka nɔgɔya ka kulu minɛ k'a k'i bolo poussière ye i b'i bolo da k'a bɛ mɔɲɔn k'a kɛ cɛncɛn ye i ka problème tɛ k'i bolo foyi ye k'i to seli la ka problème tɛ kɛ foyi ye k'i to seli la izan o sababu la an ko gɛlɛn o ko gɛlɛn bɛ yen o ko gɛlɛn ninnu a bɛ dilan ni mun ye seli o dalilu dɔ fɔra o la alakira sallallahu alaihi wasallam ni ko kun giriyara a kan a bɛ seli de kɛ bon kuranɛ aya la ala ko hafizu ala salawat a ye aw janto seli ninnu na seli ninnu u ka fisa ni ɲɔgɔn ye ala ko wa salatil wusta kɛrɛnkɛrɛnyana lansara seli ale de ka fisa ni farila seli 5 in bɛɛ ye n'o bɔra ye fajiri n'o bɔra ye safo tɔ ninnu bɛ da o kan ka taga hadisaw de b'u bɛɛ la nka ala kɔni ko an k'a bɛɛ kɔlɔsi a tila ka lansara dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛn mais o kɔrɔ tɛ k'i ka lansara seli k'i ka tɔw to ye dɛ ayi kuma in kɔrɔ to ye dɛ n'u ka fisa ni ɲɔgɔn ye min ka fisa ni ɲɔgɔn ye ne ye olu kɛ kuma ma kɛ minnu kan i y'olu to ye i y'ala bato de wa i y'a kota de i y'a kota i ye minnu kɛ k'olu ka ɲi i ye minnu to ye k'olu man ɲi olu baraji ka haramuya i la parce que ala ko k'a bɛɛ de kɔlɔsi fɔlɔ o kɔfɛ a ye kɛrɛnkɛrɛnyani kɛ a yɛrɛ ka kuma la o kɔfɛ alakira nana yira an na sallallahu alaihi wasallam seliw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min hadisa dɔ la a ko lan yalija nara man salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha a ko mɔgɔ tɛ se ka don jahanamɛ tasuma la fewu lan arabukan na harfu ta'bid muaqqat harfu ta'bid muaqqat yɔrɔ dɔw la ala hasabi siyaq kuma nacogo la a bɛ se ka kɛ mu'abbad biduni tawqit nga nacogo dɔw la ala hasabi siyaq yakunu ta'bidan muaqqata a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ mɛn nka wagati la ko don ani kuma min ni alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye fajiri 1 seli ka lansara 1 seli k'a fɔ k'a fɔra n'i ye fajiri seli wali lansara seli tɛ don tasuma la ka sin ka seli tɔ bɛɛ bila ko parce que alakira de y'a fɔ est-ce que i ye kuma in faamuya ma kuma in faamuya dɛ ala ko de alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muhammad itigi alabato fo kata se sayama. Silamɛya la dɔ tɛ ta ka dɔ bila koyi. Udkhulu fi silmi kafa. I b'a bɛɛ de ta. Nka k'a fɔ nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, o ye juifs ni chrétiens ta ye min bɛ olu arranger u b'o ta, min t'o arranger u b'a to yen. Silamɛya la arrangement tɛ dɛ, a bɛɛ bɛ silamɛ arranger. Ala ye fɛn o fɛn fɔ, a bɛɛ bɛ silamɛ arranger. Fɛn kelen t'a la ko min tɛ silamɛ arranger. Ni dungotigi ni banbanci, Ala ko tɛ arranger dɛ. N'i kɛra sɛtanɛ ka groupe ye, Ala ko tɛ arranger o. N'i kɛra Ala ka groupe mɔgɔw ye, sɛtanɛ ka fɛɛrɛw, sɛtanɛ ka kow tɛ arranger. I bɛ fan min fɛ, i b'o de faamuya k'i ka baaraw kɛ. O la, a ko was-salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin, joli bɛ kɛ ni alabato de ye k'a kɛ Ala ye. Kana seli ko parce que ni ma seli maaw bɛ na ɲugun n su la. Nin tigilamɔgɔ a bɛ k'a yɛrɛ faga fu. Ale kɔni bɛ ka seli a kɛ kun ye ko parce que a fɔra anw ka quartier la misiri min bɛ yen n'i tɛ seli ni alimami t'a dɔn k'a fɔ i bɛ seli u tɛ seli su kan. Ne selila k'a fɔ k'i su de kana kɛ ɲuguntɔfɛn ye i mago sara a ka gɛlɛn o ma o. A dɔ la n ko alimami bɛ se ka sa e yɛrɛ ɲɛ. Kana seli ko alimami ka seli kan dɛ. Seli parce que Ala de ko i ka seli. I bɛ seli parce que ciden de ka sunna dɔ sallallahu alaihi wa sallam i bɛ seli. Dɔ bɛ se ka seli misiri kɔnɔna la walasa i b'a sɔrɔ mako dɔ b'a la dɔ la misiri kɔnɔ a b'a dɔn o tigi ka silamɛya bɛ cogo min na maa min mago tɛ seli la maa min tɛna misiri kɔnɔ a t'a ka hɛrɛ d'a ma ale bɛ sin ka yɛlɛma misiri kɔnɔ walasa a k'o tigilamɔgɔ ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ wali a bɛ dɔ ta nɔfɛ a bɛ fɛ ka muso dɔ furu donc danaya t'a kan n'u y'a ye seli la danaya bɛ d'a kan misiri kɔnɔna la o muso bɛ se ka d'a ma nin bɛɛ selifu de ye nafa tɛ ninnu na i bɛ seli kɛ Ala de kosɔn n'i kan ka min sɔrɔ hali n'a ma diya diɲɛ bɛɛ i b'o sɔrɔ ni Ala ko k'a bɛ fɛn min di maa ma maa de bɛ se ka jɔ i n'a cɛ ni Ala ko k'a tɛ fɛn min fɛnɛ d'i ma diɲɛ bɛɛ k'i dɛmɛ a ka haramuya n'i b'a sɔrɔ i bɛ seli Ala de ye kana seli walasa i ka mɔgɔw ka danaya sɔrɔ u ka juru don i la kana seli walasa i ka mɔgɔw ka danaya sɔrɔ u k'u denmuso d'i ma kana taa seli misiri kɔnɔ pour que waritigi min bɛ yen a ka da i la a k'i ta a ka baara la ninnu tɛ kɛ maa maa bɛ Ala ko kɛ diɲɛ ɲini kosɔn a tɛ diɲɛ sɔrɔ a tɛ lahara sɔrɔ o ye perdu de ye i bɛ seli Ala de kosɔn i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ mais n'i ye Ala ko de yɛlɛma diɲɛ kosɔn lahara tɛ sɔrɔ awa diɲɛ in yɛrɛ fɛnɛ tɛ sɔrɔ i ka seli kɛ i k'i jija misiri seli n balimaw ale ye fɛn min ye ale ye jaakoya de ye cɛw kan musow ta tɛ jaakoya ye a ma wajibiya musow kan dɛ musow kana misiri la jaakoya tɛ nka Ala kira ko fi sahih Bukhari la tamna'u ima Allahi al-masajid aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kana Ala ka jɔn musow aw kan'u jɛ aw kan'u bali misiri tagali la ni courage bɛ muso min na ka taa seli misiri la a cɛ kana fɔ a b'a bali fo n'a y'a sɔrɔ muso ka misirila taga bɛ kɛ fitina ye cɛw ma wali muso in kɛlɛtigɛla don n'a taara misiri kɔnɔ a bɛ kɛlɛ tigɛ mɔgɔw la wali muso in a ka lahalaya dɔw bɛ yen minnu n'o bɛ na ni tiɲɛni ye silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ wali n'a donna misiri kɔnɔ maa o kuma mankan de bɛ misiri kɔnɔ wali fitina de bɛ yen a bɛ kɛ wajibi ye o cɛ ma o k'o sen tigɛ misiri kɔnɔna la ka d'a kan misiri kɔnɔna ye alabato yɔrɔ de ye kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ misiri kɔnɔna ye alabato de ye jurukani yɔrɔ tɛ misiri kɔnɔna ye alabato de ye datigɛndala yɔrɔ tɛ misiri kɔnɔna ye alabato de ye fadenya kɛyɔrɔ tɛ misiri kɔnɔna ye alabato yɔrɔ de ye keleya yɔrɔ tɛ fɛn fɛn bɛ na n'an ka intérêt personnel ye n'an b'olu don misiri kɔnɔ misiri dagali n balimaw a tɛ bɛn an ye o muso hadisa dɔnikɛla bɛɛ bɛnn'o kan muso ka seli a ka so kɔnɔ o de baraji ka bon ka tɛmɛ a ka seli misiri kɔnɔ a kelen sariya ye muso yamaruya a ka seli a kelen o kelenna seli min balimamuso n'i b'a k'i ka so kɔnɔ o baraji ka bon i ka misiri la seli ye
mais k'a fara o bɛɛ kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa kan'u jɛ misiri seli la dɔw bɛ yen n'olu yɛrɛ ma taa seli misiri kɔnɔ o tɛ lafiya ni fitina tɛ a y'u bila u ka taga baasi t'a la a kɛra musokɔrɔba ye o a kɛra npogotigini ye o ni fitina t'a tagali la baasi t'a la nka musow kɔni bɛɛ ka bɔ a kalama u ka sokɔnɔ seli de kɔni baraji ka bon ka tɛmɛ misiri kan ni muso taara juma seli a b'a wasa seli fana selili ma n'a taara seli minnu seli misiri kɔnɔna la olu b'a wasa o farila seliw selili ma nka a k'a dɔn kɔni k'a fɔ k'a ka sokɔnɔ seli de ka fisa n'a ka misiri seli misiri dabɔra maa minnu kama o ye cɛw ye nka o bɛɛ la pilasi bɛ musow bolo alakira ka wagati la sɔlasala misiri kɔnɔ u kun bɛ seli awa hali bi pilasi bɛ anw ka musow fɛnɛ bolo alakira wagati musow kun bɛ taa seli balimamuso min n'an bamuso min n'i bɛ se ka taa seli ta seli mɔgɔ tɛ se ka don i ni misiri cɛ fo n'a kɛra i tagali misiri kɔnɔ a bɛ na ni problème de ye silamɛw ma wali ni e de donna misiri seli la i nana sɔrɔ bɛɛ ka di nka kabini i nana i ye maaw kɛ groupe ye k'u tila ninnu bɛ ninnu contre la ninnu bɛ ninnu contre la o ye maa min bɛ na fitina ni maa bilala ɲɔgɔn na kɛ misiri kɔnɔ nin tigilamɔgɔ man ka don misiri kɔnɔ dɛ k'a da k'ale ka baraji kuma tɛ o la a bɛ na jurumu min cɛ k'a k'a yɛrɛ kan o de ka ca n'a ka baraji a ka to a ka so kɔnɔ o de ka fisa a ma i ka to i ka so kɔnɔ o de ka fisa i ma k'a da ka maa min bɛ maaw bila ɲɔgɔn na hɛrɛ t'a tigilamɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ a t'a ye lahara alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛna yɔrɔ dɔ la madina soforokun na a ye kaburu fila sɔrɔ yen a n'a ka sahabo a y'a jɔ a tulo bɛ mankan dɔ la kaburu fila ninnu kɔnɔ ɲanga t'a la kaburu kɔnɔ mɔgɔ fila ninnu u degunnen don ɲangata bɛ ka jigi u ka cogo min na a bɛ ka jigi u ka ten u ka kaburu kɔnɔ a ko sahabaw ma a ko nin mɔgɔ fila ninnu bɛ ka ɲangata u ka kaburu kɔnɔ fɛn b'a la nka maaw bolo fɛn ba tɛ dɛ o ko mun na a ko maa ninnu dɔ la kelen kun ka baara ye ka maaw bila ɲɔgɔn na a b'a fɔ ko karisa i b'a dɔn a ye min fɔ i kɔfɛ bi kuma jugu don a bɛ tasuma wuli o dusukun na e fana b'i ta fɔ surtout an ka nin subahana mansin tile ninnu na i b'a sɔrɔ a bɛ k'i ka vocal yɛrɛ ta ka enregistrer a bɛ taa n'a ye ne kɔni ne tɛ nafigi ye dɛ nka kojugu kɔni tɛ n sigiɲɔgɔn sɔrɔ n ɲɛna n tɛ nafigi ye dɛ nka maa ka di n ye maa tɛ yɛlɛ a kan ɲɛna dɛ karisa ye min fɔ i ma bi ne yɛrɛ dabali banna ne kun t'a dɔn ko silamɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ i silamɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ de ka ko fɔ tan a bɛ k'a yɛrɛ de lagosi ka sɔrɔ a t'a kalama ne kun t'a dɔn ko silamɛ yɛrɛ ja bɛ se ka gɛlɛya ka nin kuma modèle ɲɔgɔnna fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma e mun kɛra Safiyatu kɛ i t'a dɔn wa Safiyatu jumɛn muso kumaba jɛma in sa misiri la n b'a dɔn an k'a kɛ Keyita ye olu ye maninkaw ye i t'a dɔn wa awɔ n b'a dɔn bi a ye kuma dɔw f'i ma tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ o ye mun ye nkalon bɔnda parce que ni ne nana fɔ sisan i b'a fɔ k'i dalen tɛ ko la a lamɛn vocal filɛ a b'a bila a la a b'a lamɛn bi u fɔrilen don o fɛnɛ ma i b'a sɔrɔ mode enregistrement bɛ yen dɔw kɛlen don k'a minɛ k'a intégrer u ka téléphone na n'u y'i wele appel fɛn fɛn bɛ tɛmɛ i n'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ enregistrelen don a bɛ e nɛgɛn a bɛ kumaw f'i ye karisa bɛ ta karisa bɛ ta a y'aw cogo dɔn mɔgɔ fɛn fɛn b'a wele bi a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi maa caman ka weleli kɔnɔnajɛya tɛ maa caman ka weleli ala kama weleli tɛ u bɛ fɛ k'i sen don singo min na i yɛrɛ kɔlɔsi ni maa min bɛ n'i da don ko la n'i sɔmina dɔrɔn karisa fɔ min bɛ ne bolo ne kungo bɛ n bɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi fɛn min jɔrɔ bɛ ne la o ye n ka jurumu ye ala bɛ se ka yafa n ma cogo nka ne ma tila n yɛrɛ la ka waliko dɔw la o siran bɛ na kuma lasurunya la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko nin tigilamɔgɔ a ko a ka baara kun ye de ka maaw bila ɲɔgɔn na hadisa dɔ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat maa min bɛ maaw cɛtigɛ k'u bila ɲɔgɔn na a tɛ don alijinɛ la o ye kelen ye
فلان أكو أما ثاني كان لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستتر من البول عليكم كرام معي ناكم ترى نيجنا ولنا ترى نيجنا كي أتاير السنية نيجنا كمرونو أبي ولو بكاكا فينينا أتاير السنية وهي رواية دوي رواية دولا akunta yɛrɛ sutura ɲɛgɛnɛ kɛ la dɔw bɛ t'u jɔ maaw ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ k'u lajɛ u bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ silamɛya la o man ɲi o tɛ bɛn i b'i yɛrɛ sutura n'i taara ɲɛgɛn kɔnɔ i mana teliya cogo o cogo i jija i k'i yɛrɛ saniya ɲɛgɛnɛ kunkurunin kana k'i ka fini na dɛ ɲɛgɛnɛ kunkurunin min bɛ kɛ finiw na kaburu ɲangata sababu dɔ don ni ciden y'an kibaruya n'a ye sallallahu alaihi wasallam izan o la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi misiri seli muso kan wajibi tɛ n'a nana a b'a wasa alakira sallallahu alaihi wasallam a ko salatu rajuli fil jama'a cɛ ka jamala seli a kan n'a ko fil jama'a a kan tɛ sokɔnɔna ma dɛ nin hukumu la anw ka jamana in kɔnɔ maa dɔw fɛnɛ bɛ ko dɔw kɛ min tɛ ko kɛta ye i b'a sɔrɔ dɔw filɛ bitigida la wali dɔw filɛ u ka feerekɛyɔrɔ la u ni misiri yɛrɛ cɛ a tɛ militi 5 yɛrɛ bɔ tagama la nka i b'a sɔrɔ u kɛlen don ka ɲɔgɔn labɛn o cakɛda in na u ka alimami b'u bolo n'o o wagati nana yanni u bɛɛ k'u ka yɔrɔw datugu ka taa misiri la ka taa fara jama kan ka jamala seli baraji caya parce que misiri la seli yɛrɛ a nafa yɛrɛ tɛ misiri yɛrɛ kɔ dɛ a nafa yɛrɛ bɛ jama min de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye k'a fɔ san mana na an bɛ jamuw kɛ kun ye mun ye fitiri la sisan san nana k'an to misiri kɔnɔ jama dɔ bɛ yen n'an cɛrina ka bɔ misiri kɔnɔna na ka taa so safo wagati bɔgɔ kosɔn ani sanji kosɔn o jama tɛna pour que an kana perdu o jama la sariya bɛ sin k'a nɔgɔya an ye an ka fitiri seli an ka tila ka safo fara k'a bɛɛ kun ye jamako de ye an kan bɛ misiri de ma dɛ mɛ minnu bɛ misiri to yen k'u sigi u ka cakɛdaw la wali k'u sigi u ka feerekɛyɔrɔw la wali k'u sigi u ka baarakɛyɔrɔw la u bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ u bɛ na u sigi yen nɔ ka seli kuma dɔ la ninnu fana ni samiya nana o fana bɛ jamu de kɛ koyi walahi ninnu fana bɛ jamu de kɛ minnu bɛ feere kɛ bitigidaw la u bɛ ɲɔgɔn tɔmɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 ko san nana ko cɛ kan ka jamu kɛ aw tɛ jamu la dɛ aw sen t'a la déjà aw bɛ ka seli min kɛ aw ka yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ lujuraya t'aw bolo aw bɛ ala sɔsɔ kɔnɔ k'a d'a kan mun na ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye seli wele kan mɛn ka taa seli lajaabi misiri kɔnɔ o ye wajibi ye i kan fiyentɔ dɔ nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka ciden inni darir aw ama a ko ne ye fiyentɔ de ye dɛ laysa liman yaquduni ila masjid maa tɛ ne bolo maa min bɛ ne dajuru minɛ wali n'a bɛ n ka bere minɛ ka taa ni ye misiri la yali i tɛ nɔgɔya kɛ ne ye wa ne ka seli n ka so k'a d'a ka su dibi fɛn fɛn n bɛ se ka tagama fɛn dɔw ka saw ni bunteni u kana n kin ɲɛ tɛ ko la ko daminɛ la ciden kun ye nɔgɔya k'a ye sallallahu alaihi wasallam k'a ka taa seli a ka so ciden y'a kɔ don a tilala ka cɛ wele a ko na yan a ko a ma a ko hal tasma'u nida yali i bɛ seli wele kan mɛn wa a ko awɔ a ko izan fa ajib n'i bɛ seli wele kan mɛn awa na dɛ diɲɛ ma kɛ fiyentɔ ma e sen 2 ka kɛnɛ i bolo 2 ka kɛnɛ i ɲɛ ka kɛnɛ diɲɛ bɛ k'e ma ka ɲɔgɔn dabɔ ka taa seli cakɛda dɔ la o ye ka dɔ de bɔ silamɛw fanga la ka dɔ bɔ silamɛw ka jama la an bɛɛ ka taa misiri kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa min b'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ misirila seli la a tigilamɔgɔ tɛ tulonkɛ k'a la ni hadisa nin na alakira y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sallallahu alaihi wasallam mɛ an bɛna baraji min fɔ a baraji bɛ jɔnni ye mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ a bɔtɔla don a ka so ka taa misiri la a ye seliji ta dɛ n'i kɔni bɔra ka sɔrɔ i ma seliji ta k'i taara seliji ta misiri de la nafa min ni bɛna fɔ tagama la e sen t'a la ka d'a ka baara in sariti de b'a la n'o sariti t'i bolo i tɛ se k'a sɔrɔ ciden ko mun sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ ka jamala seli
o baraji ka fisa n'a a ko de ye sa annahu iza tawadda ni maa ye seliji ta fa ahsana alwudu'a an k'a lamɛn dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko de don n'a tigilamɔgɔ ye seliji ta condition min fɛnɛ b'a la seliji ka ɲɛ dɛ a kana kɛ pako ye dɛ seliji ka ɲɛ summa kharaja ila almasjid o kɔfɛ a bɔra k'i ɲɛsin misiri ma la yukhrijuhu illa salat foyi m'a tigilamɔgɔ labɔ ni seli tɛ rendez-vous dɔ bɛ ni dɔ cɛ n'o de y'i labɔ hali ni ye seliji ta baraji min bɛna fɔ i sen t'a la rendez-vous tɛ dɛ n mago bɛ dɔ de la misiri kɔnɔna la n bɛ taa walasa n'o tigilamɔgɔ de ka ɲɔgɔn ye o tɛ foyi m'i labɔ illa salat i bɔkun ye seli yɛrɛ de ye o kɔrɔ i bɔkun ye ala de ye nka n bɛ bɔ joona mɔgɔ dɔ bɛ sira la n'o tigilamɔgɔ an b'an ka affaire ɲɛnabɔ o kɔfɛ n bɛ taa misiri la yanni i ka se o tigilamɔgɔ ma o affaire in na i ye paaraɲɛ o paaraɲɛ ta ala o ma k'a ye ala ko k'o ye zoro y'i bolo min ma kɛ ala ye o tɛ d'i ma dɛ ala b'i sara fɛn min kɛra ale kɔsɔn de i ye paaraɲɛ minnu ta ka taga i mago bɛ maa min na o b'i n'o cɛ i bɔkun kɛra de rendez-vous bɛ ni dɔ cɛ n bɛ taa joona walasa n'ale ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛ n bɛ seli kɛ awa i bɔkun tɛ seli ye i bɔkun y'o tigilamɔgɔ ye nka a ko de la yukhrijuhu illa salat foyi t'a tigilamɔgɔ labɔ ni seli tɛ n'o kɛra lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja a ko i bɛna senpara ɲɛ o senpara ɲɛ ta ala bɛ daraja dɔ kɔrɔta i ye o kɔfɛ mun de bɛ kɛ wa hutta anhu biha khati'a senpara ɲɛ o para ɲɛ fɛnɛ a bɛ jurumu dɔ yafa nin ye kabako ye dɛ i mana senpara ɲɛ kelen ta fɛn belebeleba fila de bɛ k'i ɲɛ senpara ɲɛ o senpara ɲɛ la daraja dɔ bɛ kɔrɔta jurumu dɔ bɛ yafa fo ka taa i se misiri la a ko fa iza salla n'a tigilamɔgɔ nana sa ka seli misiri la a sigilen don a place la lam tazali malaikatu tusalli alayhi ala kelen don ka mɛlɛkɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bila olu bɛ duwawu de k'i ye nin bɛ sɔrɔ misiri de kɔnɔ i ka sɔgɔnɔna tɛ dɛ ni mɛlɛkɛ ninnu bɛ misiri de kɔnɔ u bɛ duwawu kɛ misiri kɔnɔ selibagaw de ye min bɛ seli i ka bitigi kɔnɔ ani i ka so kɔnɔ ani i ka suguda la e sen tɛ nin baraji in na dɛ a dɔ la e ka duwawu dɔw tɛ minɛ mɛlɛkɛw bɛ ala kota wa olu tɛ ala kota u ka duwawu bɛɛ minɛlen don a ko madama fi musallahum en tant que e kɔni sigilen don i ka seliyɔrɔ la a kɛra i nana sa o miniti 10 ka kɔ seli ɲɛ i ka nafila kɛ i sigilen don i bɛ ka alimami makɔnɔ nin duwawu bɛ ka k'i ye a kɛra sa o i selila i ni alimami selila alimami tilala alimami yɛrɛ bɔra ka taa halisa i sigilen don misiri kɔnɔ nin duwawu bɛ k'i ye a bɛ k'i ye mun kosɔn i bɛ misiri kɔnɔ condition wɛrɛ min b'a la n'i ma bɔ misiri kɔnɔ n'i bɔra misiri kɔnɔ nin bɛ tigɛ mɛlɛkɛw ka duwawu kelen filanan n'i ka seliji tiɲɛna a bɛ tigɛ f'i ka seliji kurakuraya o y'o kɛcogoya ye nka nin bɛ jɔnni ye mɔgɔ min bɛ seli misiri kɔnɔ mɛlɛkɛ ninnu bɛ mun de fɔ allahumma salli alayhi allahu akbar ala nɛmɛ kɛ a kan i ka hɛrɛ k'a ye i ka tigilamɔgɔ i k'a labɔ dibi la k'a kanda wallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur donc ala bɛ seli ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli aw kan walasa ka aw sama ka bɔ filibantiya ni nin dungow ni nin kanukow o balawu n'o o fitina dibiw la ka taa kanda nɔrɔ ma mɛlɛkɛw bɛ nin duwawu k'i ye bal qala al-ulama dɔnnikɛlaw ko ni maa min y'a dɔn k'a fɔ k'i ka jurumu ka ca kojugu i sirannen don i ka jurumu ɲɛ n'i b'a fɛ ala k'i ka jurumu yafa i k'i jija farila seli kɔfɛ i k'i yɛrɛ dege o sigili la ka mɛn Allah subhanahu wa ta'ala o wagati mɛlɛkɛw b'a fɔ allahumma salli alayhi kelen allahumma ghfir lahu ala yafa ma allahumma arhamhu ala hinɛ la allahumma tub alayhi ala i ka tubi nɔgɔya nin ye nin duwawu naani mɛlɛkɛ ninnu bɛ nin k'i ye don o don maa min bɛna misiri la siɲɛ 5 e tagatɔ ni nagatɔ baraji don n'i selila fɛnɛ hɛrɛ don hɛrɛ joli joli bɛ nin na a ka ca a ko mɛlɛkɛw tɛ wuli
wala yazalu ahadukum fi salat o dɔrɔn fɛnɛ tɛ dɛ madama ne kɔni sigilen don i place in na jaja a bɛ ka sɛbɛn fɛnɛ de k'i bɛ ka seli de mɛlɛkɛw bɛ ka nin duwawuba in k'i ye para ɲɛ kelen o para ɲɛ kelen an ka daminɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ fɔlɔ a ko para ɲɛ kelen o para ɲɛ kelen jurumu dɔ bɛ yafa daraja dɔ bɛ kɔrɔta filanan mɛlɛkɛw b'a fɔ ala nɛmɛ k'a ye sabanan ala yafa a ma naaninan ala hinɛ a la duurunan ala y'i ka tubi a kan wɔɔrɔnan a bɛ ka sɛbɛn i bɛ seli de la en tant que n'i ma bɔ o yɔrɔ la o ye hɛrɛ dɔ ye nin bɛ sɔrɔ min misiri kɔnɔ sɔgɔnna tɛ sugu tɛ min bɛ seli kɛ a ka baarakɛyɔrɔ la ne m'a fɔ n ko maa min n'a selila a ka so k'a ka seli ma minɛ n m'a fɔ ko ni maa min selila a ka baarakɛyɔrɔ la k'a ka seli ma minɛ n m'a fɔ ko ni maa min selila a ka sugu kɔnɔ k'a ka seli ma minɛ n ka kuma tɛ yɛlɛma dɛ n ka kuma tɛ yɛlɛma a bɛ nana cogo min n b'a fɔ o cogo de la a nana fil hadisi sahih aidan hadisa kɛnɛma na inda muslim عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كتشيدمكو ألا أدلكم ألا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أكو صحابوما أكمل صحابو درون موا كما ينفرا أولودي ما كما ينبع كمانتم به إلى قيام الساعة أكو يلي نتفن يرى أولوا fɛn min ni ala bɛ jurumu jɔsi k'o effacer ka bɔ yen n'a ye n'a bɛ darajaw kɔrɔta ayiwa sahabaw ko qalu bala ya rasulallah u ko ala ka ciden an b'o fɛ kɛ qala ala ka ciden ko isbaghul wudu'i ala al makari ka seliji ta k'a kɛ k'a ɲɛ k'a dafa wagati gɛlɛnw na o ye wagati jumɛn nɛnɛ fajiri seliji ta a ka nɔgɔn ma nɔgɔn dɛ n'a y'a sɔrɔ ji kalaman tɛ maa min bolo a ma nɔgɔn jango a ma nɔgɔn cɛ ganaw fɛnɛ kan ka d'a kan maa min bɛ ji kalaya ka d'u ma o tɛ yen a y'aw jija a ka furu izan o la a ma nɔgɔn fajiri la maa min n'a bɛ seliji ta nɛnɛ la k'a ka seliji dafa a tɛ seliji ta minɛ ka a jogolobaasi dɔrɔn k'a kɛ k'a nagasi k'a fɔ ko nɛnɛ bɛ n'i y'a nagasilen kɛ ka taa seli tɛ yen o nka nɛnɛ n'a gɛlɛya bɛɛ a bɛ mun kɛ a bɛ seliji ta k'a dafa o ye fɔlɔ ye wa kasratul khuta ila al masajid maa min bɛ tagama kojugu ka bɔ a ka so ka taga misiri la fajiri a bɛ taa a bɛ na seli fana a bɛ taa a bɛ na lansara a bɛ taa a bɛ na fitiri a bɛ taa a bɛ na safo a bɛ taa a bɛ na a kuma kelen t'a fɔ ko cɛ ko nin taa ni ka segin nɛgɛ bɔra sa n'i y'o kɛ dɔrɔn i mago salen don nka baara in bɛ diya i ye de i b'a kɛ maa min b'a nafa dɔn i b'a kɛ o bɛ ibnu Ka'b radiyallahu ta'ala anhu a ko kana rajulan min al ansar a ko maa dɔ tun kɛra marinakaw la la a'rifu ahadan ab'ada minhu min al masjid a ko ne tɛ maa si dɔn ko mɔgɔ min ka so yɔrɔ ka jan misiri la ka tɛmɛ nin cɛ in kan mɛ ka fara nin bɛɛ kan ale de ka so ka jan misiri la ka tɛmɛ a bɛɛ kan lam takun tafutuhu sala cɛ in n'a ka so janya bɛɛ a ko seli den kelen kun tɛ yen min bɛ cɛ in fɔ misiri kɔnɔ a bɛ na kuma bɛɛ a bɛ na seli don dɔ la dɔ ko a ma law ishtarayta himaran farakibtahu fi zolama'i wa ramda n'a y'a sɔrɔ i kun ye fali dɔ san i bɛ yɛlɛ fali in kan kalaya wagati ani su dibifin wagati o la kinifɛnw ni tile kalaya o bɛ bɔ i ma a ko ne tɛ fɛ ka yɛlɛ n ka fɛn ta ne bɛ fɛ don o don ka n ka tagama de kɛ ka taga misiri la n bɛ senpaara ɲɛ minnu kɛ ka taga misiri la ala kɛ o baraji di yan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko qad jama allahu laka kulluha a ko i ka taga ni ka segin n'i b'a kɛ misiri ni ka so cɛ ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a miiri cogo min a baraji bɛɛ b'i ye a baraji bɛɛ b'i ye e don o don i jurumu bɛ ka yafa mɛlɛkɛw bɛ ka duwawu k'i ye awa ka bɔ i ka so ka taga misiri la ni ala y'a kɛ ko saya y'i sɔrɔ misiri ni i ka so cɛ
awa bane ne flo ede ebe ala ka dunanya la etato do ala ka so saya ye mine idun takatola do ala de fe jorobe wa jorote o mana kella halayat kechuwa ulam balmo anga haklito anyara la nimbara nunu o mano nga akanogo modema mogomi na ya soro iye famiyalike ko nunu na kosobe jamala seli annafa kabbo anana hadisa keneman kono muslim ka sahihula an abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadisana abdullah ibn mas'ud kabo ayro ako man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan muslima akoni mami ya kanu shini ika ala kumbe nyonya ki islameye falyuhafiz ala haula as-salawati haythu yunada bihin akwati gila mago aka jija aka nim farla seli duru nunun koloshi nabe yoro ne ay seli wili kame yoro alakra ko sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ako grupu wolon vlabe lara jondo ala bolu do akasma koro do minismate ni ala ere kasmate o mogonu o dola nanina ako wa rajulun qalbuhu muallaq bil masajid mami na le dusukun norolende do misrila na masili misrila telafia ale koni abe yoro abe misri de nyi na tara chilaro mi asigile asili wati sera aneba wal nefa misri taw kan yoro ina mini yanga sunu a misri min be aba nyini abe tara aba ka silike na ma ka silike misri la atelafia aba ka silike misri de la abe yoro aba anyini o yeli maniyat tamashin akofa inna Allah ta'ala akoikaro kafo ala شرع لنبيكم سنن الهدى على يسرى من دي أو كتشيد ما صلى الله عليه وسلم ودي كندا سراوية أكو إنهن من سنن الهدى أكو يكادو كافو ولوبي كندا سراو دي لدي أكو ولو أنكم صليتم في بيوتكم أكو يكادو ni أو يمثل السلي توي كالسلي أو كالسوكنو كما يصلي هذا المتخلف في بيته ina fo nin tongo fe ba min na le kele no ka misiri de toy na be seli aka sokono na te songana misiri konnana a akola la taraktum sunnata nabiyikum wala aw ya ka ciden ka sunnatu eda balmo ala kra ka nyama yabbe sallallahu alaihi wasallam ni voyagite ni naflate ala kra madelika farla shike aka sokono funa kala ni banaya menena te se ka boni sahaba unanafu ni banate bana miya dese ka te se ka wuli ala karama deli ka seli sokono shiya kelen ni naflate aya ka nyenmaya beka ay farla be seli misiri kono bebo kalama ala karama deli ka juma toy ni tagamate aya ka nyenmaya bela jere ga be juma be seli misiri kono e mogore bena e ka sokonna juma be se ka fsani misiri ala karama minke mogore bena e mi ka sokonna de ka parfum gola ka wusulan dola hal ni ye jiye wusulan duman beki ka tapila ka parfum be kala ni selli ka sokono yala kra fongo nyama anga be chede made muso tere chede beta seli misri kono o yi kan wajibi de na mamunun ba nafado olubake ako olasa ako wala taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum naw ya ka chiden ka tasratoy aw be fli aw be do fli konnala ako olasa وما من رجل أكو ماشيته يتطهر فيحسن الطهور ناتج لما غير الثانية كالسلجي تاكوكانيه ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد وقف أبين يشي كتاب مسيرين ما كمنين مسيرين هنا إلا كتب الله له بكل خطوة فعلى كسبني كاتج لما بارانيو يخطوها حسنة نابع أوتا وبكن يماه ويرفع بها درجة على بدرجة كرتا ni oye avec laka e jurmundo efase kabala ako wala qad ra'aytuna ne anye wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq
ako anw ka wagati maa si kun tɛ to kɔfɛ n'a bɛ jate minɛ ni misiri selibaliya ye n'a ka sokɔnɔ seli de ka ca anw ka wagati maa minnu kun dɔnna n'o ye o ye maa minnu ye nafigiw ye ni siga t'u ka nafigiya la maa minnu ka nafigiya jɛlen don ni siga t'a la olu de tun bɛ nin seli cogo in na a ko walaqad kana arrajulu yu'ta bihi yuhada bayna arrajulayni u kun bɛ maa ta ka na a yɛrɛ kelen tɛ se ka tagama dɛ maa fila de bɛ taa nɔfɛ a bɛ ka fofo u fila ni ɲɔgɔn cɛ u b'a ta u balima don aw tɛmɛtɔla n sen tɛ se ka wuli n tɛ se ka tagama a y'aw jija a ka bɔ ni ye n ka taa seli misiri la u b'a ta de ka na n'a ye ka tila ka na n'a ye k'a dɛmɛ fo k'a jɔ safa la fo k'a jɔ safa la alors que alakira dun b'a fɔ hadisa dɔw la sallallahu alaihi wa sallam ni maaw b'a dɔn nafa min bɛ fajiri seli la misiri la ani safo seli la misiri la a ko hali n'u tɛ se ka tagama u b'u fofo u disiw kan ka bɔ u ka so ka na misiri la mɔgɔ b'i fofo i disi kan ka bɔ i ka so kɔnɔ alakira m'a tigilamɔgɔ ka fini jateminɛ a m'a tigilamɔgɔ fari minɛ n'a ka fini tiɲɛna a tiɲɛna a tiɲɛko la n'a fari tiɲɛna a tiɲɛna tiɲɛko la k'a d'a k'a bɛ taa ala min bato o de ka fisa n'a ye a ko n'aw b'a dɔn nafa min bɛ misiri seli la fajiri ani safo a ko hali n'aw tun bɛ tagama aw disiw kan k'aw fofo aw bɛ na o la Abdullahi bin Mas'ud a ko nin na sa a ko wa an Abdullahi bin Umar hadisa bɔra Abdullahi bin Umar yɔrɔ a ko kunna iza faqadna al-insana fi salati al-isha'i al-akhir wa subhi asa'na bihi zanna o ko a ko olu kun kɛra n'u y'a ye maa min tɛna fajiri seli ani safo seli la misiri la u bɛ bisigiya jugu de ta k'i sɛgɛrɛ u tɛ jigiya ɲuman ta k'i sɛgɛrɛ ka d'a kan o ye lahalaya min ye lahalaya tiɲɛnenba don silamɛ ka lahalaya la o ye fɛn ye fɛn min ni a man ka kɛ o la narji ila ba'di asari salaf رحمهم الله قيل أن سعيد بن المسيب صلى 40 ركعة في رواية 40 سنة وفي رواية 50 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفته تكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإمام عبد الله سعيد بن المسيب من أجل التابعين ومن طلاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليكم كالتابعين أفا نويا موكين نما فلي ولا أفادي أقوم بفرا أراكرا جوكو كان سلامية دمنا لنا اللبنا كسلامية مالي سعيد بن المسيب كاي سامبي دورو رواية دولا يسامبي نانين دي سيلي أراكرا كمسيري كونو صلى الله عليه وسلم almamin ka Allahu akbar fɔlɔ ma deli ka fɔ a kɔ a yɛrɛ ko san 40 mɔgɔ si ma deli ka jɔ ale ni almamin tɔn cɛ farila seli 5 bɛɛ a bɛɛ kun a bɛ yen maa tɛ jɔ a ni almamin tɔn cɛ san 40 o tɛ kalo 40 ye o tɛ dɔgɔkun 40 ye o tɛ tile 40 ye san 40 balimaw bɛ mun fɔ bal kana salafu rahimahumullahu ta'ala يراقبون الرجل عند التكبيرة الإحرام في المسجد فقالوا إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإمام فاغسل يديك منه ولكن كرا نوبة في أنيك بارك نيوم في وتلا جاك من مسيرك ندرو جت دور بولو بولو وبيلا جد المامين كا الله أكبر فلو إني المامين بنا الله أكبر فلو فيلي ni maa min bɛ kɛ misiri kɔnɔ o b'i jateminɛ o tɛ wagati kelen ye dɛ wagati bɛɛ o ko o la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye alimami ka Allahu akbar fɔlɔ bɛ ta k'a to i bolo fila ko ka bɔ a tigi la mɔgɔ ɲɛnama tɛ olu ka wagati la anw ka ko bɛ cogo di dɔw yɛrɛ tɛna abada ni alimami tɛ sigili ko laban na dɔw yɛrɛ tɛna abada n'a y'a sɔrɔ arakan 2 ma tɛmɛ bɛ boli awa i bɛ kana diɲɛ kɔnɔ retard la cogoya min na awa lahara fɛnɛ aljinɛ la i bɛ retard la tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wasallam
kani sahabaw to selila dondola ra'a fihim ta'akhuran an saf ayayi u yoroma jinyalen do kabo seli safala ako taqaddamu aw yagra lan yata'aqqara qaumun hatta yu'aqqirahum Allah ako jama kulu shite min b'a yɛrɛ to kɔ ala ko la fo ala k'i to kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baarada de ye kuma o kuma na i bɛna ɛri de la wallahi i tolen do kɔfɛ kana sigi o la dɛ n'i bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ pilasi min na ala ko la yɔrɔ jan tɛ koyi dɔnnikɛlaw ko ala ko lajɛ a b'i bolo degere minɛ i fana bɛ ala bolo ten ne ye o ye misiri bɛna dayɛlɛ wagati min i jɔlen do i bɛ don alimami bɛna wagati min na o y'a sɔrɔ i bɛ aram fɔlɔ la wajulu bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ i sigilen don ɲɛfɛ chaise kan ala ko ko mana wuli e bɛ ɲɛfɛ cɛ fara muso kan awa alijinɛ la i bɛ premier groupe la dɛ wa sabiquna sabiqun ulaika almuqarrabuna fi jannati na'im maa minnu bɛ kɔn ka na olu de bɛ ɲɛfɛ dɛ olu de bɛ ɲɛfɛ n'o bɔra yen an bɛna kuma min na o de ye n balimaw adamaden tɛ se ka balo ko problème t'i kan adamaden tɛ se ka balo ko lajarabili t'i kan adamaden tɛ se ka balo ko gɛlɛya ko t'i kan adamaden tɛ se ka kɛ ko dusukasi ko t'i sɔrɔ nka solution de bɛ ninnu bɛɛ la ko ko n'a gɛlɛyara ala de y'an da problème ninnu ala de b'u dilan ala de b'u ci o wulili maa wɛrɛ tɛ se ka wuli dɛ ale min y'a ci ale dɔrɔn de bɛ se ka wuli ka da k'a y'o jɛlen fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam problème k'i sɔrɔ i ka taa dɔnnikɛla ɲininka karamɔgɔ ni problème in bɛ na silamɛya la ni nin ye mɔgɔ sɔrɔ i kan ka mun kɛ o ye kan wajibi ye n'i t'a ɲɛdɔn min fana bɛ wajibiya dɔnnikɛla kan ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔ problème wulili kɛcogo la a k'o ɲɛf'i ye a kana sira wɛrɛ don i senkɔrɔ min tɛ o ye o la sa an ka ala yɛrɛ ka kuma lamɛn Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ la suratul baqara ya ayyuhal ladhina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara ista'inu bis sabri was salati diɲɛ ko ko de mana aw sɔrɔ saya masiba balawu gɛlɛya dusukasi a mana k'a fɛn o fɛn de ye a ko aw ye dɛmɛ ɲini ala fɛ kelen ni mun ye sabali fɛn foyi t'i sɔrɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka cidenw sɔrɔ n'o ka gɛlɛ ka tɛmɛ i ta kan a ko a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye ni ala ye ko ko bila jɔn ka sabali filanan a ko bisolati ni seli fana ye ni ko ko nana a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni seli ye inna allaha ma as-sabirin ala bɛ ka fara sabali kɛbagaw kan sisan dayɛlɛ la problème a bɛ dilan ni mun ye balimaw alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a ka problème dilan ni sufɛ seli de ye a tun b'a ka problème ɲɛnabɔ ani ala cɛ ni sufɛ seli de ye ورد في الصحيح أننا حديث كنمنا أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وفي رواية حتى تتورم قدماه جدي صلى الله عليه وسلم أقوم بشوف السلك فوس ينتبر ننوم بفنو جولي كجو كما دولا أبي بكر كلا arakan kelen bakara mana ban a ti biri dɛ a bɛ suratu nisa'i fara kan k'a fori a bɛ tila ka alimurana fara kan k'a fori kuranɛ sura min ka jan ni sura bɛɛ ye a tun bɛ nin saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na arakan kelen o dɔrɔn tɛ dɛ sahabakɛ min selila a nɔfɛ o ko sɔɔni ale tun bɛ n'i sigi k'a to yen a ko n'a sera yɔrɔ min na ni subahanallahi bɛ fɔ a bɛ subahanallahi kɛ n'a sera yɔrɔ min ala kan ka tanu a b'i jɔ a bɛ ala tanu n'a sera duwawu yɔrɔ ma a bɛ duwawu fɛnɛ kɛ ka fara kalan fɛnɛ kan a jɔlen don an b'a Aisha ko ma radiyallahu ta'ala anha a ko ala ka ciden a ko qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ala ye yafa k'i ma i jurumu na min tɛmɛna ani min mana i t'i yɛrɛ lafiya wa a ko afala uhibbu an akuna abdan shakura a ko yali ne t'a kanu n ka kɛ jɔn ye jɔn min bɛ ala waleɲuman dɔn wa
ne kan ka ala waleɲuman dɔn ni hɛrɛba minnu ni ala y'a kɛ ne ye da ka sunɔgɔ tɛ se ka nin ɲɛnabɔ ni ala ye hɛrɛ kɛ jɔn ye wuli i k'a yira ala la k'a ye hɛrɛ k'i ye bon alakira sera k'a yira ala la k'a ye hɛrɛ k'a ye ni sira jumɛn ye seli o b'a yira ko seli in de ka di ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan y'a ye a bɛ jɔ de fo ka sew funu o b'a yira n balimaw ko dɔ bɛ seli in kɔnɔ dɛ nka alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛma na a ko yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin fi akhiri thuluth al-layl a ko su o su ala bɛ jigi kana an dabama tigi ala a bɛ jigi kana diɲɛ sankolo in na su kilancɛ laban o misaliya la o bɛ se ka ta 3 heures 4 heures ka taa bila 5 heures la fo ka taa se fajiri seli ma ni wagati min na ni ala jiginna hali bi su in na a bɛ jigi o tɛ kɔ tigɛ fo ka taa diɲɛ wuli ni mago b'i la wuli dɛ ni mago b'i la wuli o tɛ kɔ tigɛ mun na a ko ala b'a fɔ anal maliku ne de ye masa ye ko bɛɛ tigi ye ne de ye wa anal jabbaru ne de ye kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaga ye ni ala ye tɔɔrɔ sigi ka maa tɛ se ka wuli n'a yɛrɛ tɛ koyi o de la ko ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam a ko wa in yamsaska allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu a ko n'ale ala ye tɔɔrɔ sigi ka muhamadu maa si tɛ yen min bɛ se ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ yen ka ni ala tɛ wa in yuridka bi khairin n'ale ala ye hɛrɛ fɛnɛ laɲini ye fala radda li fadlihi maa tɛ se ka ala ka fasamandiya n'a ka hɛrɛ lasigi ka bɔ a ka jɔn ma yusibu bihi man yasha'u min ibadihi ala b'a ka hɛrɛ lase jɔn min ka d'a ye a b'a lasa ma innahu huwal ghafurur rahim ale de ye masa ye jurumu yafabaga don hinɛ tigi don o la n balimaw furuko gɛlɛyalen don i la o i den bɛ kaso la o cɛ fara muso kan i ka baarako gɛlɛyalen don i ka kalanko gɛlɛyalen don i ka garizigɛko gɛlɛyalen don i kamanagankow cayara kasaraw cayara i da la masibaw cayara i kan balawu cayara i kan a mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'a lasi ma ni ala tɛ wa a mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a wuli ni ala tɛ kana ɲini mɔgɔ fɛ dɛ i bɛ taa ɲini min fɛ a ma bɔ a jigin kuma kalama a tɛ se k'a wuli a t'a ye ala bɛ problème min yɛrɛ jigi adamaden kan n'i b'a dɔn ko problème bɛ yen de mais n'a fɔra k'i ka problème ɲini k'a ye a bɛ ye wa a tɛ ye o a b'i bali sunɔgɔ la n'i wulila ko mun don kow ka gɛlɛn a ye dugawu kɛ doni min don a b'i kan e yɛrɛ ɲɛ t'a la e bɛ taa jɔnni fɛ yen k'o ka wuli a tɛ se maa bɛ fɛn wuli de ɲɛ bɛ min na nka ko ne ale ala y'a sigi kun maa tɛ se k'a wuli n'ale ala tɛ ayi mɔgɔ si tɛ se ala de bɛ se k'a wuli ka bɔ yen o la n'a ko k'a bɛ hɛrɛ fɛnɛ k'i ye i bɛ siran mɔgɔ minnu ɲɛ u tɛ se k'i jɔ n'i ka hɛrɛ cɛ koyi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko dɔ de bɛ a t'i fɛ nka o b'a to k'i tɛ balo wa o b'a to k'i tɛ fiɲɛ sama wa n'a y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw k'olu ka ko de tun y'a to ko e tɛ se ka balo i bɛ sa o nka ko tɛ mɔgɔ bolo ko ninnu bɛɛ bɛ ala kelen de bolo ala bɛ fɛ ni ko y'i sɔrɔ i k'i ɲɛsin a ma awa ni problème b'i da la an filɛ ne ka fɛn fɛn fɔ ni hali an da ma maga i ka problème na diɲɛ ko gɛlɛn tɛ yen i ma den sɔrɔ ala de bɛ se ka den d'i ma a danfɛn tɛ dugukolo kɔ k'a mɛlɛkɛ fara jinɛ na adamaden kan ko min bɛ se ka den d'i ma ni maa min ko k'a bɛ se ka den d'i ma a tigilamɔgɔ ɲininka jɔnni ye ale yɛrɛ di a fa n'a ba ma a tɛna fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni y'a yɛrɛ d'a fa n'a ba ma a ma bɔ o kalama dɛ maa min m'a yɛrɛ d'a fa n'a ba ma o bɛ se ka dɔ d'e ma a tɛ se a usine tɛ mɔgɔ bolo e yɛrɛ dilanna de min bɛ dilan ala de b'a dilan mais ala bɛ fɛ a ka ɲini ale de fɛ ala y'o prévu yira an na kuranɛ kɔnɔ n balimaw problème gɛlɛn tɛ seli tɛ se ka min ɲɛnabɔ dɛ nabilahi zakariya ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ ala m'a sɔn den na fo k'a si jɛ pa ka tila k'a minɛ k'a kɔrɔ k'a tɛmɛ den sɔrɔ wagati kan f'a yɛrɛ ko washta ala ra'su shayba
إني وهن الأظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نتيجي على نيكولو لا فلا كروبولو نشي رجرا باسي nga kafo kone kolo la fura kone shijara otene jigila tige e ala delli la koy bidille fa habili min ladunka waliya entigi ala mbe fe ka dendi ya demi ni ba ke waliju ye walijudo mardiya waliju minni e ala ere sonendo na ya naka waliju aka boy e ala de ro mauka waliju tede ika ke waliju على زكريا وجابي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب ملكيا ولك جولنتو على يدك يصلي في المهراب أبيك السلي أكم مهراب كون مهراب قرار بكانا ما بالشيطان كلا ربي كذا كان يقول الله أكبر إني شيطان ده بينيونا فوكيف لا منا أن الله يبشرك بيحيى على بلا نسوجا ندني آية دولا اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا على يدين دام على يركلا لك الدين تقول كو يحيى تسا بمنغانا يحيى كرو سابلي من تسا يحيى على يتو من دالا كراتغوي أكرا سيرو سودي نو يافغا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون كتاب لا آية لبان ولا الله سبحانه وتعالى نونو على نبي نيومان كدواو جابي كاتو سليلا نبال مكان نبال منسو ندينغو غلا بلا كدينيا شيما شيما ibi nyeshi fenfe ma babe olu fe fabo fe ibi nyeshi mami makaka dengo dla yede kaka dengo ndo gaye baba fe faba fe ale ma yere da fana ba mama bo yere na kuma kala ala de oke ala deli ala mi yetendi Zakaria o manna ya do i golola iba soro na ma do i golola nye do be ka ki ta soro de nga be nyini atigi de fe parce que huwa al khallaq ala kelen de ye fabriquer likela ye ka dlan fante do to do ala kelen de sego ke ale kelen de se ka glan wa ale kelen de se ka faga anyini ala fe ola ala be mun fo aba fo o shu in konna la shu o shu ala be kuma fo kata se fajirima hal min taibin fa atuba alayhi yali ma jumen de be na e barajugu ni jurmun ko ke na be fe ka nimisa aka abe tubi ale alaka ka tubi mine o wakati ni wulila ni tubira ka sigi alama ika tubi mine lendo kana siga flana wa hal min mustaghfirin fa aghfir Allah yali ma be na be ya fadili kone alaka ka jumu ya fawa ina fa yereko ya ibadi ngajon إنكم تخطئون بالليل والنهار أو بجرمون كالشوف أباك كلفة فاستغفروني أين ألا يفدلي أغفر لكم بي فوق على بافو يلي جرمون توبي من بفعلي على كا يفاما على دلي كا يفاما ويفلنا سبنا هل من سائل يلي دلي كلابي مغو تيجي بي فأوتيه أو فأستجيب له غاك دعاء جابي إجي جانب بالمكان بالممسو جيب problem ni ba do wuli ni wakati dua be mena dua munufo ne ka kuma fole unte dua la jarabile undo hadisha konna la ni chide yere kumbuke sallallahu alaihi wasallam o dua fanga mayro dua min ka jugu e problemu manajigna kulu sanfa bati kake boye ika problem kana da problem made na le konin jigna problem sanfa abeti kalimatu tawhid tawhidu atejigi problemu sanfa kabe totwala fanga min ba lela dan fente se ka kumbe problemu numbe ka be dan fende ma tawhidu ale ye fɛn min ye
n'ale jigina ko min kan a tɛ tɔtɔ a la n'a jiginna banabagatɔ kan a b'i furakɛ n'a jigira balawu kan a b'a kɛ lafiya ye n'a jigira masiba ni dusukasi kan a b'a yɛlɛma k'a kɛ nisɔndiya ni hakilisigi ye an mana jigin diɲɛ problème o problème kan a b'a nɔgɔya Anas radiyallahu ta'ala anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء عند الكرب ala ka cide sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ nin duwawu in fɔ k'a caya ko gɛlɛman wagati e ka problème bɛ ala karata bɔ wa balimakɛ i ka problème bɛ ala karata bɔ sallallahu alaihi wasallam a t'a bɔ bali ala kara ko sallallahu alaihi wasallam a k'u ma deli ka mɔgɔ si lasiran diɲɛ kɔnɔ lasiranni na min ka jugu ka tɛmɛ ale lasiranna cogo min na ala ko la mais ala y'a dɛmɛ a kun bɛ duwawu jumɛn fɔ لا إله إلا الله العظيم الحليم bato mate min ni tiɲɛ bato ka kan ni masaba ala tɛ alhalimu masa min bɛ muɲu n'a tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma k'a ɲangata a bɛ tan d'a ma ka tuubi la ilaha illallah rabbul arshil azim bato mate min ni tiɲɛ bato ka kan fo n'a kɛra larishiba tigi ye la ilaha illallah rabbus samawati bato mate min ni tiɲɛ bato ka kan fo n'a kɛra sankolo 7 tigi ye wa rabbul ardi ani dugukolo 7 tigi wa rabbul arshil karim ani larishiba tigi an bɛ segin a kan la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نيدوي الدور فنبي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا يفلانين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين dɔ bɛ se k'a fɔ n bɛ nin fɔ siɲɛ hakɛ joli hakɛ t'a la dɛ a wagati ɲuman ye wagati jumɛn ye ni ten turulen don k'i to sujudu la mun de la an ye sujudu sugandi ciden ka kuma don sallallahu alaihi wasallam a ko aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fa huwa sajid a ko wagati min ni jɔn ni ala ka surun ka tɛmɛ wagati bɛɛ kan o ye wagati min n'a ten turulen don duguma riwaya dɔ la a ko wa amma fi sujud fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum n'aw bɛ sujudu la wagati min a y'aw banba aw k'aw cɛsiri a ka duwawu a k'a kɛ aw ni jaabili ka surun ni la ilaha illallah min fɔra hali ni k'i ten turulen to duguma n'i bɛ se k'a fɔ siɲɛ 100 a kɛ k'a tugu ɲɔgɔn na يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كتاب الدعاء لبانا نين دكا نغيما أكي الله الله ربي لا أشرك به شيئا نين دكا نغيما إما نا بروبلمون دي نيا ميري إكا نين دعاء نون توالا كسلي على كراكا صلى الله عليه وسلم على بان نغيما تشيدين كمبتان دي مي dɔ bɛ se k'a fɔ ko ala tɔgɔ jumɛn de bɛ n'a ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n balimaw mɔgɔ si tɛ ala dɔn ka tɛmɛ ala kira kan mɔgɔ si tɛ se ka ala wele ni ala tɔgɔ ye minnu fɔrilen don ka tɛmɛ ala kira kan
sallallahu alaihi wasallam ala kira yɛrɛ kun bɛ duwawu minnu kɛ a ka seli la ne ko man ka an wasa de n'an bɛ ko dɔn n'an bɛ ko kalama olu man ka an wasa ko n bɛ ala dugulen tɔgɔ de fɛ ala dugulen tɔgɔ bɛ tɛmɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ciden ye minnu fɔ an ye an k'an jija an ka baara kɛ n'olu ye an bɛ a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ kuma fɔta ninnu na min kɛra sawaba ye ala ko minɛ an ye min kɛra fili ye a ka yafa ma an bɛna jɔya an bɛ kuma di karamɔgɔ tɔw ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين